नमस्कार बंधुगण। प्लांट प्लांटर आउ गोटे भिडियो को आपण मानक स्वागत। ये भिडियो रे आमे आउ गोटे वृक्ष संबंध में प्लांट विषय जानिबा जोटा कि रही आपणकर कलरा गछ। यह एमती एक परिबा जार ना शुणिले पिला माने दूरे जाती, किंतु यार गुण जानिले आपण आश्चर्य होइजिबे। ये जो कलरा गछटी, कलरा गछर समस्त अंश तार पिता, याकू से बिटर गार्ड बोली कहा जाए। बिटर गार्ड यह स्वाद पिता होइथिबा कारणरू बहुत लोगंकर यह पसंद नुहे, किंतु एथिरे जेतेक रही पोषक तत्व एवं जो औषधीय गुण गुड़िक रही जानिले आप निजे भी आश्चर्य होइजिबे एवं यह आपण व्यवहार करने निजको इच्छा करेंगे। ठीक अच्छे, देखो आम आग को जीवा। यही पिता परिवाटी जोटा रही कलरा, ता विषय मुझे आपन को बहुत किसी जनइबी। या आप समस्ते देखिथे ये गछटी को आपण समस्त बाड़ी बगीचार थी। कलरा गछटी जो मैंने वयस्क व्यक्ति अच्छा से बहुत प्रिय रही है, कारण ए जो औषधीय गुण गुड़िक रही बहुत उपकार दे था समस्त उपकार। किंतु छोट पिला माने मुख्यतः यह पसंद करती ना, किंतु वयस्क लोक मैंने अति आनंदर सहित खाई था। तो चलतु यार कौन सब औषधीय गुण रही आम देहपाई यहाँ कहीं उपयोगी, तो से विषय में आम बहुत गुड़े जिनस जाना। भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, आप निजे भी बहुत गुड़े जिनस जापर। एवं वर्तमान मुझे से गछटी को देखे देवाक चाहूँगी। जो आमर कलरा गछ आप समस्त जानते, यही गछटी हूँ कलरा गछ, ताकू आम इंग्राजी में बिटर गार्ड बोली कही था। आपणकर यही कलरा गछटीर वैज्ञानिक ना रहुची मोमोडिका मार्कांटिया। तो वैज्ञानिक ना गुड़िक शुणापी एमती बहुत अजब प्रकार होता है। आम नॉर्मली आम तो जानीचे बिटर गार्ड, ठीक अच्छे। बिटर गार्ड आम जानीचे और कलरा गछ बोली ओडिया आम कहूचे। समस्ते गछटी को आपंकर बाड़ी बगीचार देखिं एवं आपको आपणकर घरे मध्य छोट छोट पात्र आप एमती लगे आप व्यवहार करें। तो वर्तमान मुझे आपन को ता विषय जानवाक जाऊँगी। आपणकर कलरा गछ बहुत गुड़िए फायदा दे था आपन को। तो आरंभ करवा गोटे गोटे करके आम जाना। यह एक लता जातीय उद्भिद, यह माड़ी थाए। लता गछ आम समस्त जाचे। यह निजर पिता स्वाद जनाशुना हेले स्वास्थ्यपाई यह एक महौषधि सदृश और लाभदायक गुण सब रही आम जाना। प्रथम आम देखा स्वास्थ्यर उपकारिता विषय आप जाना। मधुमेह नियंत्रण, मधुमेह रोग, डायबिटीज आपन समस्ते जानते। डायबिटीज रोग विषय बहुत गोटे बोझ भाया लगे देहरे रही रोगटी रही, कारण देहरु जाए ना। गोटे थर होगा मैंने आम आपको केवल कंट्रोल करके रखिपर। ये केवल कंट्रोल हो पार, क्योर हो पार, भल हो पार। तार कलरा थिबा पॉलीपेप्टाइड पी रक्त रे शर्करा अंश को स्वाभाविक रखिबारे साहाय्य करे। नॉर्मल कर दिए रक्तर सुगार लेवल टाक। यह नियमित सेवन कले डायबिटीज रोगी बहुत लाभदायक होता है। तो आम कलरा खाइबा कि कलरा पत्र को खाईपर। आम कलरा पत्र को खाइबा द्वारा जो मानकर मधुमेह रोगी जो मैंने अच्छा से बहुत लाभदायक होता है। तापर रक्त विशोधन और चर्म रोग, बहुत गुड़े लोकंर चर्म रोग होता है एवं ताको आम चर्म रोग गुड़िक ठीक करने आम कौन कर बहुत गुड़िक मेडिसिन आम खाऊे। ब्लड प्यूरीफायर जहाँ आम कहे रक्त विशोधन जो मैंने करती जो मेडिसिन गुड़िक आम खाऊे। तेणु ये ब्लड प्यूरीफायर गुण रही कलरा पाखे। ब्लड को आमर प्यूरीफाए करे बा विशोधन करे, ठीक अच्छे। तो आम जाना यह रक्त को सफा करि थाए, जहाँ फल व्रण, कुंडिया एवं अन्य चर्म रोग रू मुक्ति मिले। यह चर्म को सुस्थ और उज्जवल रखे। तो आम जानिले ब्लड प्यूरीफायर भाया काम करे।
କଲରା ଗଛର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫଳ, କଲରା ପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କଲରା ଫଳକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯକୃତ। ଯକୃତ ବା ଲିଭର ପାଇଁ ହିତକର। କେମିତି ହିତକର? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କଲରା ରସ ଯକୃତକୁ ସଫା ରଖେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ରହିଛି ତାକୁ ସଫା ରଖେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଆମେ ଯକୃତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଲିଭର, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବହୁତ ଅନାବନା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସଚର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭୋଜିରେ ଯାଇଥିବେ, ଆମେ ଖାଇଦେଉଛେ ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, ପାଏସ, ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼, ତା ସହିତ ଚିପ୍ସ, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ। ତ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମର ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଲିଭର ଆମର ବେଶୀ କାମ କରେ, ତାକୁ ଆମର ଖରାପ କରିଦେଇଥାଉ ଜଲ୍ଦି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ମଦ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ, ତ ଏଇ ଯକୃତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କଲରା ରସ ଆମେ ପିଇପାରିବା। ଯକୃତକୁ ଇଏ ସଫା କରିବ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଯକୃତର ଗୋଟେ, ଆପଣ ଲିଭର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ବଢ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଭରକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଉଛେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲିଭରଟା ଆମର ରହିଛି, ମନେକର ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ତ ଏଇ ଜାଗାର ଲିଭରଟା କାଟିଗଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆଉଥରେ ପୁନଃ ହେଇଯିବ, ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେଇଟା ଆଉଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯକୃତ ବହୁତ ଆମର ଦରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଶରୀରରେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା। ଓଜନ ହ୍ରାସ। ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଖାଉଛେ, ଆମର ଓଜନ ତ କମେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ବିଭାଜନ ହେବ, ତା'ର ସେଠି ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ଶରୀରରେ। ତ ଏଇ ମେଟାବଲିଜିମ୍ଟାକୁ ଆମର ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ଆମର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତାରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବା। କଲରା ଫଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଭଜା, ତାକୁ ରସ ଭାବେ ଆମେ ଖାଉଛେ। କଲରା ପତ୍ର, ତାକୁ ରସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ଜ୍ୱର ପାଇଁ। ମଞ୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପେଟ ରୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର କରେ, ପେଟ ଆମର ଭଲ ରଖେ। ସତର୍କତା, କଲରା ରସ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାବଧାନତା ରଖିବା, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଦା ଆମର ରହିଛି କଲରା ଗଛର। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ନିଜ ବଗିଚାରେ କଲରା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।